जिला अधिवेशन द्वितीय दिवस मंचासीन सभापति महोदय, मंचासीन जोगी वृंद एवं मो सम्मुख में उपस्थित थिबा योग शिक्षक योग शिक्षयित्री मुनि कुमार मुनि कुमारी मुनि मणिमती एवं समस्त जिज्ञासु जनार्दन मानक जगबंधु मुनिर सप्रेम जय जय। दीर्घ 2 दिन हला प्रवचन चली जे खुशीर कथा काली राति भावुली जे पीरहाट केते पवित्र होइला जे पीर आउ हाट पीर आपण जानी सत्य पीर पाला हुए सत्य पीर पाला सत्यनारायण तेणु आज एटी से पीर मानकर हाट चली पीर आउ कहीं से सत्य पीर आमरी भितर थिबा आत्मा तेणु एठी पीर हाट रे 2 दिन धरे पीर मानकर हाट चली कि आनंद कि पवित्रमय परिवेश समस्ते ज्ञान आहरण करिबारे व्यस्त। धन्यवाद देवी सद्गुरुदेव सिंहनी महाराज को जे कि आम पई मुनि समाज प्रतिष्ठा कले आमको योग प्रदान कले प्रतिदिन योग करिबा सुस्थ निरोग रहिबा डाक्तरखाना रे भीड़ लगाइबा नहीं मजहबी मानक परी प्रतिदिन संध्या रे वो प्रभात रे घरे योग करिबा सुस्थ निरोग जीवन यापन करिबा यह हूँ गुरुदेवंकर लक्ष्य थिला जे समस्ते निज को चिन्हतु निज को जानतु निज भितरे सर्वशक्तिमान आत्मा विराजमान करुचंती केवल योग कले निज आत्मार संधान मिलिब योग कले नर नारायण हुए आ योग न कले से नर नर होकर योग कले नर नारायण हेब जीव शिव हेब मनुष्य भगवान हेब मानव माधव रे परिणत हेब। कि सुंदर कथा आपण से जीव होकर रहिले नर होकर रहिले जदि योग न करिवे आ योग कले आपण ईश्वर हेबे देवता हेबे भगवान हेबे। सेति पई भागवत रे जगन्नाथ दास कहिथिले योग जे अभ्यास उत्पत्ति अमृत फल से लभंती कर्म करिन फल पाई प्राणिता अवश्य भंजई मु सर्व विषय ईश्वर मत हूँ आत्मा नुहे पर सर्वभूतों को आत्मा नहीं मोर भजने मते पाई ये जीव साधु संग लभि न पारे मोर तनु। जो भागवतर कथा अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिगले ओडिया भागवत आत्मज्ञानर भंडार जेते पढ़िबे सेते आत्मज्ञान लाभ हेब। योग केवल अभ्यासर विद्या जेते अभ्यास करेंगे योगर शक्ति आपण पाइबे। योग जो अभ्यास उत्पत्ति अमृत फल से लभंती योग कले 3टा लाभ। कौन से 3टा लाभ ना
न तस्य रोग न जरा न मृत्यु। आपण जोग कले तीनटा लाभ पाइबे, तीनटा फल पाइबे। प्रथम लाभ होला आपण को रोग हेबो नाही। द्वितीय लाभ होला आपण को जरा वार्धक्य आक्रमण करि परिबो नाही। तृतीय लाभ होला आपणकर मृत्यु हेबो नाही, कारण आपण होचंती अमृतस्य पुत्रा। शतर उपनिषद प्रमाण करे, शुणन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा वेदाह एनं पुरुष महन्तं आदित्य वर्णा तमसा पुरस्तात्। आदित्य वर्णा तमसा पुरस्तात् सही जो हे विश्वर अमृतर संतान गण, तुम्हें माने मृत नुह, तुम्हें माने अमृत। कारण जोग करी आम जिते निज को जानिबा, आत्मा को जानिबा, सेते बेले आओ मृत रहिबो केउठी? आमे तो अमृत। सेइथिपई श्वेताश्वेतर उपनिषद कहूछि, हे विश्वर अमृतर संतान गण, तुम्हें माने मृत नुह, तुम्हें माने अमृत। तुम्हारी भितर से अमृत भर्ती के रही, से हूँ सर्वशक्तिमान आत्मा, जार जरा नहीं मृत्यु नहीं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय संख्या योग प्रमाण करे, नैनं छिन्नन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावको न चैनं क्लेदयन्ति आपो न संशयति मारुतम्। भगवत गीता प्रमाण करन्ति, ଯେଉଁ आत्मा आम भितर अछन्ति बा आम भितर विद्यमान, तांको शस्त्र अस्त्र शस्त्र बंधुक गोला ताको हत्या करि पारे नाही। आम भितर जो आत्मा अछन्ति तांको अग्नि फोड़ी पारे नाही। आम समस्त शरीर मध्य जो आत्मा अछन्ति तांको जल बुड़ाई पारे नाही, एवं यही आत्मा को पवन मध्य उड़ाई पारे नहीं। सही भगवत गीता द्वितीय अध्याय प्रमाण करे, न जायते मृत्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा वा नवनीता नवोय अज नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमान शरीर। तबे आम समस्त भितर थिबा सेई सर्वशक्तिमान आत्मा, जहार जन्म नहीं मृत्यु मध्य नहीं। ए आत्मार आरंभ नहीं, विनाश मध्य नहीं, शेष नहीं, समाप्त नहीं। ए आत्मा को अज नित्य शाश्वत पुराण कहा जाए। देहर विनाश अच्छे, शरीर मृत्यु अच्छे, किंतु आत्मांकर विनाश नहीं, मृत्यु नहीं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय प्रमाण करे, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भर्ता महेश्वर परमात्मपिता पुत्रं देहेस्मिन् परमेश्वर। भगवत गीता द्वितीय अध्याय संख्या योग प्रमाण करते, आम शरीर मध्य जो सर्वशक्तिमान आत्मा अच्छे से होचंती उपद्रष्टा, अर्थात से सर्वशक्तिमान आत्मा भितर थिबारो आम आखि की दृश्य होउची, आमे देखि पारुचंती। सर्वशक्तिमान आत्मा आम भितर थिबारो आम कर्म शुणी पारुचे, आम नासा ग्रहण करि पारुचे, आम जीवा स्वाद करि पारुचे, आम पाटी कथा कहि पारुचे, आम हाथ काम करि पारुचे, आम पाद चली पारुचे, आम शरीर मध्य थिबा समस्त अंग प्रत्यंग पाकस्थली खाद्य हजम करोचे,
ଆଉ ହୃଦପିଣ୍ଡ ରକ୍ତ ତିଆରି କରୁଛି, ଫୁସଫୁସ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଗ୍ନାଶୟ ଇନ୍ସୁଲିନ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କେବଳ ଆତ୍ମା ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ବାହାରିଯାଏ, ଶରୀରର ସବୁ କାମ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବେକାର ହୋଇଯିବେ, କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମନୀଷ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମନୀଷ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ କଲେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯିଏ ଏ ଶରୀରରେ ରହି ରାତି ପାଇବା ଠାରୁ ରାତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେ କରୁଛି, ଏତେ କାମ ଆମର ଯେ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଆତ୍ମା ଉପାସନା, ଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଉପାସନା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଉପାସନାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। କେବଳ ମନୀଷ ସମାଜ ଆତ୍ମା ଉପାସନା କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମନୀଷ ସମାଜର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ଘରକୁ এই জ্ঞାନକୁ ନେବା, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ମହାଧିବେଶନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବେଶନ ହେବ। এই ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ 2 ଦିନ ଯାକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଏ ବର୍ଷେ ଯାକ ଆମକୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ରଖିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବା, ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନୀଷ ସମାଜ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବେଶନ କରିଛି, ସେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଜୟ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଗ୍ନାଶୟ ଇନ୍ସୁଲିନ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କେବଳ ଆତ୍ମା ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ବାହାରିଯାଏ, ଶରୀରର ସବୁ କାମ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବେକାର ହୋଇଯିବେ, କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମନୀଷ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମନୀଷ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ କଲେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯିଏ ଏ ଶରୀରରେ ରହି ରାତି ପାଇବା ଠାରୁ ରାତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେ କରୁଛି, ଏତେ କାମ ଆମର ଯେ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଆତ୍ମା ଉପାସନା, ଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଉପାସନା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଉପାସନାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। କେବଳ ମନୀଷ ସମାଜ ଆତ୍ମା ଉପାସନା କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମନୀଷ ସମାଜର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ଘରକୁ এই জ্ঞାନକୁ ନେବା, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ମହାଧିବେଶନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବେଶନ ହେବ। এই ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ 2 ଦିନ ଯାକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଏ ବର୍ଷେ ଯାକ ଆମକୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ରଖିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବା, ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନୀଷ ସମାଜ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବେଶନ କରିଛି, ସେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଜୟ।